बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, इंसानों में मुख्तलिफ़ तरह के मजाज और मुख्तलिफ़ तरह के शौक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन जो लोग जानवरों को पालने का शौक़ रखते हैं उनको ये बात बड़ी ही अच्छी तरह मालूम होती है कि एक जानवर को घर में पालना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसान का बच्चा पालना। लेकिन बाज़ लोग ही इतना प्यार अपने पालतू जानवर पर लुटा पाते हैं और अक्सर औक़ात ये पालतू जानवर बड़े ही शौक़ से घर लाए तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो देखकर थोड़ा सा भी दर्द दिल रखने वाला शख्स रो पड़े। ऐसे ही कुत्तों के बारे में लाखों कहानियाँ हैं जिनमें देखा यह गया है कि लोग बड़े ही शौक़ से कुत्ते को घर तो लाते हैं, लेकिन वो उसका ख्याल नहीं रख पाते और फिर इस पर ही बस नहीं होती बल्कि जानबूझकर इस बेज़ुबान पर जुल्म किया जाता है। और यहाँ तक कि बाज़ लोग इनको आज़ाद भी नहीं करते कि ये बेचारे बेज़बान अपने तौर पर ही सर छुपाने और खाने को कुछ ढूंढ सकें। ऐसा ही ये खूबसूरत काले रंग का कुत्ता भी था जिसको 4 साल तक बर्फ़ में जंजीरों से बांधे रखा गया। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब इस कुत्ते को आज़ाद किया गया तो उसने जो किया वो देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। नाज़रीन, कनाडा बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है और एक चीज़ जिसके लिए ये मुल्क बड़ी ही अच्छी तरह जाना जाता है वो ये है कि इस मुल्क में बेइंतहा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से ही इस कुत्ते के लिए सिर्फ कैद ही एक तकलीफ़ नहीं थी जिससे उसका सामना था। इस बेचारे कुत्ते का नाम डीजल था और जानवरों को पसंद ना करने वाला शख्स भी इस कुत्ते की तरफ एक निगाह डालकर ये बात बड़ी ही आसानी से बता सकता है कि ये कुत्ता किसी भी तरह खुश नहीं लगता। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ़ दह बात यह थी कि उसके जिस्म पर एक बड़ा सा ज़ख्म भी मौजूद था और ना ही इस सर्दी में सर छुपाने के लिए कोई मुनासिब जगह या कोई कपड़ा उसके मालिक ने उस पर दिया था। नाजरीन, हाल ही में सर्दियों का मौसम हमारे मुल्क में भी है। इस हाल में अगर बगैर किसी स्वेटर के बाहर निकला जाए तो क्या हाल होगा, और अगर बाहर बर्फ़ हो और सारा दिन और रात भी बर्फ़ में खड़ा रहना पड़े तो किस हाल से गुजरना पड़ेगा। इसका अंदाज़ा इसके मालिक को तब ही हो सकता है जब उसको भी बर्फ़ में ऐसे खड़ा रखा जाए। नाजरीन, बदकिस्मती ये थी कि इस कुत्ते की मुश्किल ज़िंदगी में सिर्फ बर्फ़, सर्दी, खुले आसमान तले सोना और जंजीरों से कैद होना ही एक मुश्किल नहीं थी जो कि इस कुत्ते को बर्दाश्त करनी थी। इस कुत्ते को ना तो अपने मालिक की तरफ से आज़ादी मिली और ना ही कोई मोहब्बत, बल्कि हालात उस वक्त मज़ीद बिगड़ गए जब ऐसे खुले आसमान तले बंधे इस बेज़ुबान पर दूसरे जानवर हमले करने लगे। और सिर्फ खूंखार जानवर ही नहीं बल्कि घोड़े ने भी इस आसान शिकार पर ज़ोर आजमाई की और इस घोड़े की लात से इस कुत्ते का सर बेहद मुतासर हो चुका था। सिर्फ घोड़े ने ही इस कुत्ते पर ज़ोर आजमाई न की बल्कि दीगर कुत्ते भी उस पर हमले करते रहे और ज़ेर नज़र तस्वीर में देखा जा सकने वाला तीर का निशान इसके कांधे पर लगे उस ज़ख्म को दिखा रहा है जो कि कुत्तों के काटने की वजह से उसके कांधे पर आया था। कोई पालतू जानवर हो या फिर खूंखार शिकारी, किसी के साथ भी ऐसा जुल्म कोई भी रहमदिल शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कुत्ते को सर्दी से बचाने के लिए इसके मालिक ने इसका घर तो बनाया था, लेकिन वो इतना छोटा था कि इस बड़े कुत्ते का उसमें समाना मुश्किल क्या नामुमकिन ही कहें तो गलत ना होगा। असल सवाल तो ये है कि आखिर 4 साल तक कनाडा की यखबस्ता सर्दी में यह कुत्ता ज़िंदा रहा कैसे। तो नाजरीन, इसका जवाब इस कुत्ते की नस्ल के बारे में जानने से ताल्लुक़ रखता है। नाजरीन, ये कुत्ता न्यू फाउंडलैंड मस्टीफ़ नामी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है और ये नस्ल अपनी बड़ी फ़र की वजह से जानी जाती है और यही एक वो वाहिद वजह है जिस वजह से यह कुत्ता इन अकड़ा देने वाली सर्दियों में मरा नहीं, लेकिन उसकी ज़िंदगी किसी अजाब से कम नहीं थी। इस नस्ल के कुत्ते अगरचे दिखते बड़े ही खौफनाक हैं, लेकिन असल में ये कुत्ते इंसानों को बेहद पसंद करते हैं और इंसानों ने इस नस्ल के एक कुत्ते के साथ जो सलूक किया वो फैक्टिकल के ज़ी शऊर नाजरीन के सामने है। इन कुत्तों को फैमिली डॉग कहा जाता है, लेकिन अगर ये ख़ास वाक़या ना हुआ होता तो इस कुत्ते को लफ्ज़ फैमिली से ना आशना ही मरना पड़ता। एक दिन इस कुत्ते के मालिक के एक पड़ोसी ने इस कुत्ते की तकलीफ़ को दूर करने का फ़ैसला किया। नाजरीन, ये लोग अपने काम से काम रखते हैं और किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन इस रहमदिल शख्स से रहा ना गया और उसने जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले एक इदारे को कॉल कर दी। इस कुत्ते की खुशकिस्मती ये हुई कि इन लोगों ने बग़ैर वक्त ज़ाया किए इस कुत्ते की मदद को आने का फ़ैसला किया और इसका मालिक पहले ही इससे तंग था। उसने इसको फ़ौरन इनके हवाले कर दिया और अब ऐसा लग तो रहा था कि इस कुत्ते की ज़िंदगी में आसानियां आने वाली हैं, लेकिन किस्मत का लिखा भला कौन टाल सकता है। कई साल तक यूं बेयारो मददगार बर्फ़ पर बंधे रहने के बाद आखिरकार इस कुत्ते को मोहब्बत करने वाली एक मालकिन मिल ही गई।
ناظرین، اس کتے کی سابقہ تصویر کے ساتھ اس تصویر کا موازنہ کریں تو یہ بات آپ بھی بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کتا کتنا خوش تھا، لیکن بالکل اسی وقت جب ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے اور ڈیزل نامی یہ کتا اب محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس کتے کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے اس کے مستقبل پر ایک بار پھر سے سوالیہ نشان لگا دیا۔ ڈیزل کی یہ نئی مالکن اس کو لے کر جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس گئی تاکہ وہ اس کا مکمل چیک اپ کرا سکے، لیکن ڈاکٹر نے اس عورت کو کچھ اچھی خبر نہ سنائی۔ اس کتے کے ٹیسٹس، ایکس ریز اور ویکسینیشنز پر تقریباً $5000 کے قریب خرچہ آیا، جو کہ اس کی مالکن نے بخوشی برداشت کیا، لیکن اس ڈاکٹر کو اس کتے کا سر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا سر یا تو سوجا تھا یا پھر اس کے سر میں ابھی بھی کوئی زخم موجود تھا۔ ان لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ اس کتے کو سر پر ایک بار گھوڑے سے لات پڑی تھی، لیکن وہ بات کافی پرانی ہو چکی تھی۔ ابھی تک تو اس کی اس چوٹ کو ٹھیک ہو چکا ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ بے زبان کچھ بتا نہیں سکتا تھا، اس لیے ڈاکٹرز کو ایکس رے کے ذریعے ہی اصل بات کے بارے میں پتہ چلنا تھا۔ آخرکار اس کی مالکن اس کو سر کا ایکس رے کرانے کے لیے لے گئی، اور جب ڈاکٹر نے ایکس رے دیکھا تو نہ صرف اس کو اس کے سابقہ مالک پر بے حد غصہ آیا، بلکہ وہ یہ بات جان کر اس کتے کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ کتا نہ جانے کب سے اس درد کو برداشت کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کتے کے ایکس رے کو غور سے دیکھا تو اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ اس کتے کی سر کی ہڈیاں اس گھوڑے کی لات لگنے کی وجہ سے کریک ہو چکی ہیں، اور ڈاکٹر کے علم کے مطابق اس کتے کو ابھی تک مر چکا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کتا بے حد سخت جان تھا، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر کو اس کے زندہ رہنے کی امید بھی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق اس کتے کا بہترین طریقے سے علاج کیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس کی مالکن نے بھی اس کو خصوصی توجہ دینا شروع کر دی تاکہ یہ کتا اپنے اس تلخ ماضی کو بھلا سکے۔ یہ کتا بھی اپنے اس ماضی کو پیچھے چھوڑ کر خوش رہتا تھا، کیونکہ ان کتوں کے خون میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ یہ کتے انسانوں کو بے حد پسند کرتے ہیں، اور اس کتے کے اب بہت سے دوست بھی بن چکے تھے۔ اگرچہ یہ کتا کئی سال سے اکیلا رہا تھا، لیکن اس کو دوست بنانے کا ہنر نہیں بھولا تھا۔ یہ کتا اب اپنی مالکن کے ساتھ اس قدر پیار و محبت کرتا تھا جیسے اس نے کبھی انسانوں کا ظالم چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ جانور اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ اس کو یہ بات تو سمجھ ہوئی ہوگی کہ اس کی مالکن بھی اسی نسل میں سے ہے جس میں سے اس کا سابقہ مالک تھا، لیکن یہ کتا اپنے اس تلخ ماضی کے باوجود بھی انسانوں سے ایسے پیار و محبت کر رہا تھا جیسے اس کو کبھی کوئی برا انسان ملا ہی نہیں تھا۔ یہ کتا نہ صرف اپنی مالکن بلکہ دیگر انسانوں کے ساتھ بھی بڑے ہی پیار و محبت کے ساتھ پیش آتا تھا، اور اس کی اس عادت کو دیکھ کر اس کی مالکن کو بڑا ہی دکھ ہوتا کہ یہ جانور ہونے کے باوجود بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اس کا سابقہ مالک انسان ہونے کے باوجود بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ اگر وہ بے زبان اس نے گھر لایا ہے تو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اس کی ہی ہے۔ خیر، اب اس کتے کو اپنی ہی نسل کے بہت سے دوست بھی مل چکے ہیں، اور اب اس کتے کی صحت بھی کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے، اور اس کے کاندھے پر موجود زخم بھی کافی حد تک مندمل ہو چکا ہے، اور نہ صرف محبت کرنے والی مالکن بلکہ ایک اچھا گھر بھی اس بے زبان کو میسر ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔